Yo yo, what's up mga parikoy? This is Abante Bisaya RBS. Hingulan na gilo. Hingulan na gilo. Char, first time. Dili pa gaano kaso hingulan na. Sakay ko og bus. First time, snow is first time. Snow nga first time. Yan ay bus pare koy. Sakay ng tagbas. Bye bye, bye bye. Uwan dali pare koy, uwan. Tapos sa pauli sa bahay. Meron ng hilo konti sa gilid. Hilo-hilo na paps. Hilo-hilo na. First time yung uwan. Ulit tas balay mga kuan lang 6 minutes lakad. Tugnaw. Yung uwan siya mag mga yellow. Yeah, yellow lagi. Hinguwan na siya gilo. First time my life sentence. Tugnaw ay. Akong ibaktasan pa rin ko kinang nagumo ba. Rapit ang nagawon kag yellow. Tanawa ha. Nahihilo sa gilid ko so kana. First time pa lang sa hing bagsak. Ay uwan. First time. Bisaya lang ta kay. Dili lang ta kabalo mag-English. Just a little bit lang naman. We can speak English but just a little bit. Alright. Alright. Malapit na tayo paps. Diyan yung bahay natin sa unahan. Yung tinutuluyan natin. Mga nanda ni paps. Mga nanda ni Canada. Dili pa ni siya. Grabe katugnaw. Pero karon nasa negative 4 ata or negative 5 ang temperature. The worst month is like February, I think. February or March. Yeah. This is the worst month. February and March. But ngayon, there's the first fall in snow in the Brampton. Grabe English, oy. Aso-aso na Tugnaw na ay. Just a little bit cold. Not a little bit, but it's cold. Alright. Alright, Pops. See you and God bless. Bye.